Konnichiwa. नमस्कार दर्शक बंधु एपटे नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण दादा पुआ मौसा भाई समिता सच्चन आपन को स्वागत करछु शो केबीके को आर्थर 10 प्रॉब्लम थियारु अधार मु भांगे पड़थिला आगे हम कंटिन्यू करिया केबीके कौन बनेगा कछुआ सेही पारा पंडा को नेकी आसंतु खेलिया कौन बनेगा कछुआ। आसंतु हम स्वागत करिया रानी पंडा को पारा पंडा फ्रॉम रंगेई लुंडा आसंतु पारा पंडा आसन ग्रहण करंतु ए पत्र गोटे पक्कारे अरे आपण हॉट सीट देचु पारा पंडा हॉट सीट दे बसंतु ओहो भगवान लोक 177 टका जीतिकी निजको भावुचंदी अंबानी पो बंबानी किंतु आपण नुहंती अंबानी पो बंबानी अखाड़ा ओले दे ठीक अछि आपण जो 177 टका पाइले सेटा केमिति कोन खर्च करले कौन कहि मोर परिस्थिति घर परिस्थिति पूरा दयनीय भाई को गोटे रोग हो जाइतिला आपण जो 177 टका देथिले सेटा पाइला पर भाई के दीटा बड़ रोग आ मु एबे घर कथा कोन कहिबी एबे भड़ा रोजी टोटल माल पी के गडू से माल भी गडले आपण टिके मारिबे गोटे पुप्पु बोतल नै आइलु कोन करी आपण स्वर रेस्ट्रिक्शन पूर्व एपिसोड रे दीटा क्वेश्चन सटीक आंसर दे 177 टका जीतिथिले पारा पंडा जे के गोटे बंबानी रूप नै के आछंती पुप्पु बोतल मालटे पुरी नै पड़ी आछंती आमे एबे खेल को आगु बढ़ाइबा एवं तांकु पचारिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आसंतु तृतीय क्वेश्चन मो कंप्यूटर स्क्रीन ऊपर केउ पक्षी उड़ी पारे नहीं किंतु अधिक फड़ फड़ प्रथम ऑप्शन कुकुड़ा द्वितीय ऑप्शन पारा तृतीय ऑप्शन जो पारा उड़ सुआड़ खेल हुए से जो सुआ चतुर्थ ऑप्शन पापा की परी शिव आसी ना मते जा लागुजी पारा उड़ सुआ से भी तो उड़ी पारा आ समस्त जानछन की एकाटिया फड़ ओह नो नो आंसर पापा की परी हाँ पापा की परी माने अधिक फड़ फड़ सेटा लॉक कर दोची हां कंप्यूटर मास ए दियंतु आंसर 200 टका कंप्यूटर के लिए एवडा आसे आपण सटीक आंसर दे दिसंती आसंतु आपण ओह नो काखना नर्दमा ओह नो हे सुंगना बेस होई जो से कहो कि पापा की परी सुनले मनटा पूरा हिट हे ओह नो एटे गाधई गेसियो आसंतु निजे गोटे छोट विरति मोटे गाधई पळे आसे कौन बनेगा कछुआ। ଆପଣ ମୋ ଭଳି ବଳଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତେବେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗୀ ବିସ୍କୁଟ। कौन बनेगा कछुआ। विरति पर मैं आपन स्वागत करछि शो को आपन जदी बजरंगी बिस्कुट आनिया पे चाहउछन्ती घर को तेबे स्क्रीन ने थिबा तळे नंबर रे व्हाट्सएप करंतु एबे हमें जिबा चतुर्थ क्वेश्चन आडे ट्रेंड वाला आइले ना को ना माल के काने एला एटा कोन दे बड़ा कांठंडा ओडे पिंडी पळेला एमितिया बंबानी ओडे कुपु तले माल आन एटा कांठंडा तो एटा बंद करो एबा सुन हम चतुर्थ क्वेश्चन आडे जिबा चतुर्थ क्वेश्चन होची मो कंप्यूटर स्क्रीन ऊपर ठीक बहुत हार्ड क्वेश्चन अछि आपनक जीवन रो मूल्य केते मु प्रथमे कहि रखुची ए जो क्वेश्चन अछि आपनक जीवन रो मूल्य केते मो जिरे आपनक जीवन ऑप्शन नै एटा 3 मार्क के क्वेश्चन आपन ब्रीफली कहया पड़ियो आपनक जीवन रो मूल्य केते ओटा सोर तो करिछ काखना नर्दमा बळे ओह नो पैसा पैसा किछि नाही 177 टका दउछ ऑप्शन भी नाही करू करू के लो बजट सब आपन तो जानछन्ती ठीक अछि 10 वाला आछि मझरे मारिया पे आपन आंसर देबे विदाउट ऑप्शन ने ब्रीफली बुझेबे आपन को जीवन रो मूल्य केते तापर आपन जिते 177 टका
कौन आ कहबी दिने पिंडारे बसती घरे डाली सरीगला घरे कहले या बिकी दियो कौन टा अच्छी ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଗଣା ଥାଉ କାଇଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ନା ମନ୍ଦ କାଇଁ କରିବି କିଏ ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳି। ହଉ ହଉ ରୁହ ଏବେ ଜଣା ପଡିଯିବ କିଏ ପାଡ଼ିଛି ଅଦା ମଦା ଲବଙ୍ଗ ସୁଦା ଆଇ ଉଇ ପାଡ଼ିଛୁ ଆରେ ଶଳା ଖରାରେ ବସିକି ଏଠି ଆମେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ତୁ ଏଠି ଠୁସକେଇ ପାଡୁଛୁ। ଏ ଆଉ ପାଡ଼ିବୁନୁ କଣ କରିବୁ ଛୁଆ ଲୋକ ପାଡ଼ି ପୁଡ଼ା କ୍ୟାମେରା। ଆପଣ ଯୋଉ ଆନ୍ସରଟା କହିଲେ ମତେ ବି ଯଥାର୍ଥ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଟା ଠିକ କାରଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି। ଚା ବାଲା ବସିଥିବ ସେଟ୍ରେ ମତେ କହିବ ଜାଣି ଟିକେ ଚା ଆଣିଦେବି ଚା ବାଲାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଚା ଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଯୋଉ ବସ ର ମାନେ ଯୋଉ ଶୋ ଅଛନ୍ତି ଶୋର ଯୋଉ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ପୁଅ କୋଉଠି ହଗିଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ପାଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପୁରା ମୋ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଠି ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଗାଡି ମାଡି କୋଉଠି ସର୍ଟ ପଇଲା ଆକୁ ଟିକେ କାଖେଇ ନେଇଯାନି ଆଉ ଟିକେ ଚାନ୍ଦୁ କରି ନେଇଯାନି କଣ ମୁଁ କଣ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରଟା ବି ଠିକ ଲାଗିଲା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଜିତିଗଲେ ଆହୁରି ପୁଣି 177 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16ଟା ଆପରଟା ଆପଣ ସେଟା ଜିତିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଆପଣ ହେଲା ରିଏଲ କା ଛୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଟା ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲୁ ଆରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଜିତିଲା ବେଳକୁ 177 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଆମ ସୌର ଆଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଚାଲୁଛି ନା ହାତ ମାରୁଛି କାଟିଦେ ବୁଝିଲୁ ଏଇ କାଟିଦେ। ପାରାପଣ୍ଡା 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଜିତିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା। ନା ନା ଏଟା ମୋ ଗୋଟେ ଶୋର ଥିମ୍ ଟା ମତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ନାଚିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ଏଟା 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜିତିବେ ମୋର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବା। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଜିତିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଆନ୍ସର ଦେଲେଣି ପଇସା ହେଲା ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ବାଡ଼କା ଛୁଆ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରେ ଆସିକି ମୋ ଦେହରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁନି ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ମୋ ଦେହରେ ଆସି ମୋ କାନ୍ଦ ଉପରେ ସୁଟ୍ କର। ଆବେ ଏତେ ଦୂର ସେ ତାଳ ଗଛରେ ବସି ସୁଟ୍ କରିବି ଅତି ବେକାରିଆ ପିଲାଟି ଆକୁ ବି ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ କହିଲି ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ସାରିବା ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ପଚାରୁଛି ମୋ କୋଡ଼ ଉପରେ ବସି ସୁଟ୍ କରୁନୁ ଏଇଠୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ରୁଲ୍। ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ରୁଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିବେ ଆନ୍ସର କଣ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଏଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଏଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅପସନ ଆଡ଼େ ଯିବା। लैक्मे आइकॉनिक काजल काजल इतना गहरा जो समय को मारते नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ 4ଟାଙ୍କ ଅପସନ ଅଛି ସେ ଅପସନ ଆନ୍ସର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବି ଜିତିଯିବେ ଆନ୍ସର ଠିକ ଦେଇଦେବେ ତ ଆପଣ ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କଣ କରିବେ? ଅବଭିୟସଲି टिकटॉक करी टिकटॉक करी टिकटॉक करी दर्शक बंधु देखिले आपण गोटे मात्र वार्ड यूज कर टिकटॉक आज पारापंडा ये पृथ्वी नहांती एबे आ टिके मात्र समय पूर्व कछुआ होता बहुत टଙ୍କା जीति जाते तेणु आपको अनुरोध करुच्ची घरे रुहतु सुरक्षित रुहतु टिकटॉक ठारू दूरे रुहतु टिकटॉक ठारू दूरे रुहतु। जय हिंद। नमस्कार वीडियोटी आपन केन्द्र आइला तले कमेंट करंतु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।